Bon, هاد النهار غتكون عندنا الجرامر وغادي نشوفو les pronoms compléments en et i. هاد الدرس هذا pour moi il m'a marqué فواحد الحاجة c'est que j'ai eu l'occasion انني نحضر التصحيح ديال واحد الامتحان ديال الوليدات اللي تيقراو في واحد لا فاكولتي. كان عندهم العام الاول في الدروا فرونسي. Alors, bien évidemment, on parle des bacheliers, يعني كاين واحد لو نيفو. والامتحان كان في المتناول، يعني واخا الانسان يكون عنده واحد المستوى اللي هو متوسط او ضعيف يقدر يجاوب على شي حاجه. ولاني عقلت على واحد اللعيبه سي كو كان عندهم واحد لا كيسيون فيها لي برونون كومبليمون ان اي اي، وكان مي فريمون نقدر نقول واحد 90% اللي كلاو فيها الدق. وعلاش بقيت عاقل عليها؟ حيت انا بور موا تنقول ديما كو ما يمكنش واحد راه بزاف ديال الناس عندهم مشكل في واحد الحاجه وردوا لهم اللومه هما ونقولوا هما اللي ما كيفهموش، هما اللي ما كيخدموش. انا بالنسبه لي هذاك لو بروبليم اللي لاحظت في دوك لي ريبونس ça veut dire que هذوك الناس كاملين ils ont pas eu l'occasion انها دوز لهم لا بون انفورماسيون بلا بون مانيير. نقدروا نقولوا يا سيغتان بيرسون اللي ما كيخدموش، اللي ما كيردوش البال، اللي ما كيتبعوش انسي دو سويت، ولكن ماشي داك لو نومبر كامل ما يمكنش. يعني انا بور موا جو كروا توجور كو كاين واحد لو بروبليم لتحت، يعني في المستويات فاش كان باقي في الابتدائي وفي الاعدادي كان مشكل. لو بروف او لا كاين لي بروف اللي ما كيعطيوش فريمون 100%. Ce qui fait aujourd'hui, علاش نعاود لكم هادشي سي جوست بور فو دير كو اول حاجه فاش نقراو الحاجه ماشي كنقراوها غير باش ندوزو امتحان او غير باش ندوز داك العام، نو كتبقى تابعاني. كتقدر الحاجه دوز بها عام ونجحتي بها وصفقوا عليك برافو عليك تو فا بيان، وفاش ما كتكونش ندخلها فريمون في عقلك راه كتبعك كو سوا في لي زيتود سوبيريور، في خدمتك، في لو كوتيديان ديالك. يعني فاش نبقى نكابطي واحد الحاجه كنعطيها من التركيز ديالي ونعطيها وقتي باش نقدر نميتريزيها مزيان. هادي سي دو 1. Et la deuxième chose c'est pour vous dire que ce que je fais aujourd'hui c'est pas dédié 100% pour les enfants mais même pour les personnes اللي كبار. ما سبا حشومه ماشي حشومه كاع انه واحد واخا نكون جو سي با جو سوي دي études supérieures او لا كاريمون كنخدم ونجي ونراجع واحد الدرس حيت كيهمني كو سوا باش نخدم انا بيتيتر مع وليداتي او لا كينفعني حتى انا في لو كوتيديان ديالي في لا في بروفيسيونيل ديالي انسي دو سويت. اوكي alors غادي نساوي لينا هاد الانترودكسيون هادي طويله et on va commencer كيف ما قلت par les pronoms compléments. Alors les pronoms compléments en et i ils sont appelés pronoms adverbiaux ou la pronoms neutres. يعني هاد les pronoms compléments تقدر تلقى بان سميتهم des pronoms adverbiaux ou la des pronoms neutres. علاش؟ حيت ils peuvent remplacer تقدروا يعوضوا لي بزاف ديال les compléments واحد اخرين d'autres types de compléments بحال مثلا les compléments d'objet direct, indirect ou la les compléments circonstanciels de lieu. alors يعني هذه هي الخدمه ديالهم en principe. وحنايا غادي نفرقوهم، غنبداو ب ان هي الاولى وابري عاد نشوفوا اي y تنقولوا لو كومبليمون او لا لو برونون كومبليمون اي تتقرا اي. اوكي alors on va commencer par en. فوقاش تقدر تعوض لي un complément d'objet direct, indirect et un complément circonstanciel de lieu. Et on va démarrer par le complément d'objet direct, le COD. Le COD normalement en كتقدر تعوضو لي في ثلاثه الحالات. La première هي فاش يكون عندي le complément d'objet direct introduit par un article partitif اللي هو du, de, la, des ainsi de suite. بحال مثلا غادي نقول لك tu veux du thé، تقدر تقول لي oui je veux du thé، ولكن هنا عندي la répétition. Quand je parle d'un complément ou la فاش نبغي نغومبلاسي شي حاجه بشي حاجه واحده اخرى c'est que automatiquement je veux éviter ou je veux me débarrasser de la répétition. انا ما بغاش la répétition، هادشي علاش كنستعمل un pronom complément. alors du coup je peux remplacer du thé par j'en veux. oui j'en veux. est-ce que tu veux du thé? oui j'en veux. également il a كان عندي mon COD
introduit par un article indéfini. Un, une, des, ainsi de suite. Tu as une robe noire? Oui, j'en ai. C'est pas la peine de dire oui, j'ai une robe noire. C'est pas la peine de répéter. J'utilise tout simplement mon pronom complément en, et puisque mon COD est introduit par un article indéfini, j'utilise en et non pas i. Également, فاش يكون عندي mon COD introduit par un numéral. Les numérales هما 1, 2, 3, 4, 5, ainsi de suite. Alors هنا كنستعمل en. بحال مثلا tu as acheté les 3 tickets? Oui, j'en ai acheté 3. Également, فاش تنستعمل les adverbes de quantité. شنو هما les adverbes de quantité؟ هما مثلا combien, beaucoup, un peu. Alors, فاش كنستعمل هاد les adverbes de quantité, فاش يكون mon COD introduit par un adverbe de quantité, j'utilise le pronom complément en. بحال مثلا il a bu beaucoup de limonade? Oui, il en a bu beaucoup. Alors هادو هما الحالات اللي كنستعمل فيهم en باش نعوض un complément d'objet direct. Alors là, on va voir فوقاش en il peut remplacer un complément d'objet indirect. Normalement, فاش تنقدر نسول او لا فاش نقدر نطرح la question de quoi. Tu as parlé de tes problèmes? Tu as parlé de quoi? Je peux poser cette question. Alors oui, j'en ai parlé. Tu as parlé de tes problèmes? Oui, j'en ai parlé. Tu as parlé de quoi? De mes problèmes. Alors, dès que le complément d'objet indirect, je peux le remplacer par en, puisque je peux poser la question de quoi. On a également en, il peut remplacer un complément circonstanciel de lieu, فاش يكون introduit par de. Et en même temps, il répond à la question d'où. مثلا نقولك tu sors de la douche? Oui, j'en sors. Tu sors d'où? De la douche. Et il est introduit par de. Alors, j'utilise mon pronom complément en. Est-ce que c'est clair jusque-là? C'est parfait. Et kif dis-moi, le plus simple, c'est pour la fin, où il y a le pronom complément i, ou la y. Alors, i, il peut me remplacer que un complément circonstanciel de lieu et un complément d'objet indirect. Ma qui un complément d'objet direct. Ça, c'est de 1. Alors, le complément circonstanciel de lieu. فوقاش إيه كتقدر تعوض لي un complément circonstanciel de lieu quand il est introduit par une proposition. فاش تيكون mon complément circonstanciel de lieu introduit أولا مسبوق ليا une proposition بحال à, chez, sous, dans, en, ainsi de suite. مثلا tu vas à l'école? Oui, je vais à l'école. C'est correct, ولكن فيها la répétition. Alors نقدر نعوضها ونقول oui, j'y vais. Oui, j'y vais. Alors là, j'évite la répétition et en même temps, je remplace mon complément circonstanciel de lieu, puisqu'il est introduit par la proposition à. Et pour le complément d'objet indirect, eh ben c'est hyper simple. Le pronom complément en, on doit répondre à la question de quoi. Alors maintenant, on doit répondre à la question à quoi. Tu penses à ton examen? Oui, j'y pense. Oui, je pense à mon examen. Mais tu penses à ton examen? Tu penses de quoi? Non, tu penses à quoi? Mais si de quoi? C'est ce qui fait la différence. Alors quand je pose la question de quoi, là, je parle, ou là, je peux remplacer mon complément d'objet indirect par en. Et quand je pose la question à quoi, là, je peux remplacer mon complément d'objet indirect par i. Alors, tu penses à ton examen? Oui, je pense à mon examen. Et je peux le remplacer par oui, j'y pense. À ton examen, c'est un complément d'objet indirect. Je le remplace par i. Claro? Voilà, vous voyez à quel point c'est simple, c'est vraiment hyper simple. Voilà, un complément circonstanciel de lieu, je peux le remplacer par en fait
un complément d'objet direct يكون عندي غير je peux le remplacer que par un ما تيكونش عندي في اي طق 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 هما لي كا. Et comme ça, je pratique عاوتاني موراه واحد 15-20 minutes في les exercices et je suis à l'abri ديال انه نقيطات يمشيو لي اولا ما نكونش نعرف نخدم بهاد لي دو prendre un complément. C'est vraiment une base, ماشي حاجه اللي غادي تحتاجوها وغادي تبقى تبعكم par la suite. Alors à mon niveau, j'espère que c'était vraiment clair pour vous. ياك sinon laissez-moi vos commentaires, vos remarques, ça me fait toujours plaisir d'avoir une idée de ce que vous pensez de ce que je vous présente. Yak, et puis je vous dis prenez soin de vous, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine, Inch'Allah.